ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करिबा मॉडर्न हिस्ट्री रो क्लास 1। आज रो क्लास सबुठ इंपोर्टेंट हो कहीं कौन से टॉपिक रो प्रथम क्लास सब एथि इंपोर्टेंट हुए। आज रो क्लास रे मॉडर्न हिस्ट्री कौन ए विषय में डिस्कशन करिबा। ता सहित आम डिस्कशन करिबा जे मॉडर्न हिस्ट्री रे केउ सब टॉपिक अछि ओवरऑली आज माइंड मैप हिसाब रे सब पॉइंट को हम डिस्कशन करिबा। तो आज क्लास पर किसी लिखिबनी समस्त पीडीएफ मैं तुमको लास्ट को देवी क्लास पर। तो तापर आज क्लास को लेकिन आम सेकेंड क्लास नवा। तो से तो समस्त गोटे छोट रिक्वेस्ट जो मैंने बैच जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे रैपिड फायर प्रीलिम जोटा कि ए वर्षर प्री प्लस में। तो से तुमको आर पीडीएफ मिल जाव सहित रेकर्डेड क्लास भी मिल जाव। खाली तुमको देखिए दूसरी क्लास को स्टार्ट करूँ। रैपिड फायर प्रीलिम बैच जॉइन कर रैपिड फायर माने ए वर्ष पूर्व वर्ष रैपिड फायर ने ता सहित प्री प्लस मेन जॉइन कर एथि अवेलेबल है। अच्छा, तो क्लास को हम स्टार्ट करियो। अच्छा। अच्छा, फर्स्ट क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होची। समस्त पीडीएफ शो होची। ठीक है। अच्छा, तो मीडिया भल रे मो स्टार्टिंग करिया पूर्व फास्ट मन कहूची जो माने अपकमिंग ओएस एग्जाम रो प्रीलिम दबो किंबा ओ डबल एसएससी रो सीजीएल एग्जाम दबो। तो एटा तुम मान वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो मन रख आमर जी जो हिस्ट्री अच्छी जी तुम देखा एनसिएंट हिस्ट्री मिडियावल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री जदि आम देखा आज पर द आवर द सिलेबस ऑफ ओपीएससी प्रीलिम। तो आमर 90% क्वेश्चन क्या बेस कर आसता ना मॉडर्न हिस्ट्री को। अब बाकी जो 10% रोचे मिडियावल और एनसिएंट को बेस कर ही था। ओके। तो एटी गोटे छोटिया कथा मुझे तुमको कहना चाहूँगी। तो तुमको मुझे बहुत थर भी कही हिस्ट्री कहले कौन बुझा। हिस्ट्री कहले कौन बुझा। हिस्ट्री रो दी प्रकार मीनिंग अच्छी माने आज पर मी। तो प्रथम हूँ हि अर्थ कौन आम कही पुओ को पुओ मान को कहुए हि झील मान कहुए सी हि स्टोरी ताको पुओ मान जो स्टोरी कहते हिस्ट्री एटा मजाक कहुए किंतु आर गोटे लॉजिक अच्छी। देख हि एच आई हि अर्थ हेवी बा हाई हाई कही पार HIGH हाई स्टोरी तार अर्थ हिस्ट्री अर्थ हूँ एक्सेस स्टोरी प्रत्येक मुमेंट रो स्टोरी को आम ये पढ़ा मीडिया भल एव्री पॉइंट को आम एनालिसिस करवा आपको ही आम कहे हिस्ट्री। बहुत सारा पिला अच्छा 70 ରୁ 80% पिला अच्छा जो मान को हिस्ट्री बोरिंग लगे किंतु आज क्लास कहि मॉडर्न हिस्ट्री तुम इंपोर्टेंट किंतु मॉडर्न हिस्ट्री मु टोटाली 20टा पाखापाखि क्लास नेमी आ 20टा सॉरी 15टा पाखापाखि क्लास नेमी 15टा क्लास रे तुम ए टू जेड जेतेक हिस्ट्री पॉइंट रोच मॉडर्न रो समस्त तुम कंप्लीट कर ग्यारंटी सहित कहबी तुमको विदाउट नोट रे समस्त जिन को मन रखिए आफ्टर क्लास पर आर पीडीएफ तुमको दिया चले। प्रथम आम डिस्कसन करवा किसी कनसेप्ट को जमीक तुम टाइम पीरियड जे एनसिएंट हिस्ट्री टाइम पीरियड कहले क्या बुझा। तो टाइम पीरियड को लेकर एग्जाम क्वेश्चन आसे ना फिलहाल खाली तुमको खाली जनवाई दूसरी 3000 BC रु 600 एडी पर्यंत एनसिएंट हिस्ट्री कहुए। मिडियावल हिस्ट्री आम 600 एडी रु 1757 पर्यंत पीरियड को आम कही मॉडर्न हिस्ट्री हमको मन रखा पड़ो 1757 रु अप टू 1947 पीरियड को आम कौन कहे मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड बोली कहूँ। देन फास्ट आम डिस्कशन करवा मॉडर्न हिस्ट्री व्हाट इज द कॉन्सेप्ट व्हाट इज द मॉडर्न हिस्ट्री माइंड क्वेश्चन आसो जे आम मॉडर्न हिस्ट्री क्या कहवा जे आम तो गोटे एनसिएंट हिस्ट्री गोटे मिडियावल हिस्ट्री गोटे मॉडर्न हिस्ट्री साधारणतः आम से पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री बोली कहूचे आफ्टर पोर्तुगाल इंग्रेज माने जो भारत को आस किंतु एक्चुअल कॉन्सेप्ट हूँ जितेबाला कौन सी टेक्नोलोजी
किंबा माने तुमर होची वेस्टर्नाइजेशन किंबा इंडस्ट्रियलाइजेशन रो डेवलपमेंट होता है जो पीरियड रे से पीरियड को आमे कहिथो कोन ना मॉडर्न हिस्ट्री बिले में कहिथो तुम देखियो पिले साधारणतः तुमर टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट होता पेपर मिल कथा कहो जेतक सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड रे जहां भी इंडस्ट्री रिलेटेड रे जहां भी किछि तबे लक्ष्य करछो जेति टेलीफोन जहां भी किछि सेही समय रे डेवलपमेंट हेतला तो से जो पीरियड अछि ताको हम कोन कहूचे मॉडर्न हिस्ट्री कहूचे आउ कोन हिछि ना वेस्टर्नाइजेशन तुम लक्ष्य करथिबो आज भारतर संस्कृति भारतर परंपरा आ भारतर परंपरा ही नहीं आमे मॉडर्न बा वेस्टर्न कल्चर को आमे अडॉप्ट कर सारिछे कहीं माइंड करिवनी मु गोटे पॉइंट को लेकर डिस्कशन करी किसी जन मतरे से भूल हो पारे किसी जन मत से ठीक हो पारे आज पुओ मान लक्ष्य कर झील मान लक्ष्य कर विशेष कर झील मान कथा मुझे कहूँ आज टाइम रे आरंभ कहूँ क्या इंडिकेट करी क्या नहीं कथा मुझे कहूनी माने एक्चुअली भारत संस्कृति आउ वेस्टर्नाइजेशन हवा पर सिचुएशन को लेकर कहूँ जे आज झील मान कथा तुम लक्ष्य कर से ड्रेस आउ से पिंधु ना जोटा कि आमर एक्चुअल संस्कृति अच्छी माने माने हट पैंट पिंधिबा टी सार्ट पिंधिबा तो एटा होची गोटे झीर ड्रेस नुहे तापर आमे भी जदि गोटे पुओ को लक्ष्य करिबा गोटे पुओ आमे जीन पिंधुचे विभिन्न स्टाइलिश जिनिस आमे यूज करूचे तो एटा हमर कल्चर नुहे तो ए जिनिस को आमे अडॉप्ट करूचे तो तुमे देखिबो खाली जे आमे कॉस्ट्यूम कथा कहिबानी हमर खाद्य पेय कथा साधारणतः तुमे लक्ष्य करथिबो आमे अल्कोहल पिउचे जो एरिया ठंडा एरिया रहउचे वेस्टर्न तुमरो जो कंट्री सब ठंडा कंट्री माने टेम्परेचर तो बहुत कम थाए माइनस थाए से सब एरिया रे अल्कोहल दरकार हुए आज माने बॉडी को माने गरम रखिया पाए किंतु जहां पे आमे अडॉप्ट कर सेलेनी निशा हिसाब रे आमे ताको व्यवहार करछे ए समस्त जिंस धीरे धीरे आमे ताको ग्रहण करिया को लागिछे तो ए समस्त जिंस को आमे कोन कहूचे ना मॉडर्न हिस्ट्री कहूचे तार अर्थ मॉडर्न हिस्ट्री शेयर करबा जो पीरियड रे टेक्नोलॉजी वेस्टर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ए सब जिंस रे चेंजेस होईची ताको आमे कहूचे मॉडर्न हिस्ट्री ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟପିକ ଯେ ତମକୁ ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଅଲସୋ ଟପିକ ଯେ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତୁ ଦେଖିଦେବୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରିଅଲ ଟପର ବା ରିଅଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିଥିବ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ तो से समय महात्मा गांधी थॉट वर्तमान माने सिचुएशन को लेकर जो क्वेश्चन आसुची से समय माने कल्चर वर्तमान कल्चर को जो मिक्स कर जो क्वेश्चन आसुची तो ए सब जिनिस गोटे पिला माइंड डेभलप हो पारिबो जेतेबेले से मॉडर्न हिस्ट्री बुझिबो किंतु एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री सेतिक इंपैक्ट वर्तमान लाइफ रे हमको पकोनी किंतु मॉडर्न हिस्ट्री हमको बहुत जिनिस सिखौची बा वेस्टर्नाइजेशन हमको बहुत जिनिस सिखौची जोटा कि प्रेजेंट को बेस करी क्वेश्चन पूछाची तो आमको हिस्ट्री स्ट्रंग अच्छी हबार अच्छी यदि गोटे पिला हिस्ट्री स्ट्रंग रोचे अर्थ बाकी सब्जेक्ट रे तार बेसिक आइडिया पळै आसीबो जेंति आर्ट एंड कल्चर हम पढुचे आर्ट एंड कल्चर में मध्य हिस्ट्री रो भूमिका मध्य बहुत रहउची ओके जेतेबेले आमे मॉडर्न हिस्ट्री कथा देखिबा साधारणतः मॉडर्न हिस्ट्री रो पीरियड आमे सेही पीरियड को कहूचे जेतेबेले माने यूरोप माने भारत को आछंती एडवेंट ऑफ यूरोप तातो जे यूरोप माने काहे कि भारत को आसे जे यूरोप माने आसीबार कारण कोन थला मन रखिबे तीनोटी कारण मुख्य थिला नीड ऑफ अ स्पाइस कारण यूरोप रे अधिक दिन शीत रुहे कम दिन खरा रुहे सेपट साइड तो से कहूचे शॉर्ट समर सीजन लॉन्ग विंटर सीजन तो खाद्य गुरु को बहुत दिन पर्यंत प्रिजर्व कर रखिया पहले स्पाइस रो आवश्यकता पड़ता तो स्पाइस पई सारा पृथ्वी रे भारत बा एशिया प्रायतः फेमस था जे विशेष करी हम इंडिया जे स्पाइस रो सबुठ गंताघर कहया गल चलियो तो मुख्य माने आसीबार कारण थिला स्पाइस तापर आसीला रॉ मटेरियल इनडायरेक्टली स्पाइस रो आसीबार अर्थ हमर से रॉ मटेरियल चाहते अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट होची फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जोटा कि 1453 रे जेतबे कॉन्स्टेंटिनोपल रो हरई बसिले तापरे से माने बाट खोजचंती जे हमको भारत को जिबार अछि आ कोनोसी बाट देखि जिबार अछि ए मुख्य तीनोटी जिंस हम पई यूरोप माने भारत को आछन माइंड रे क्वेश्चन आस्तो जे सर कॉन्स्टेंटिनोपल कहले कोन अछि ता विषय में डिस्कशन करबा जे एक्चुअली कोन अछि
वेस्टर्नाइजेशन को सिंपल फिजिकल करंट ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜେସନ କଣ କେବେ ବୁଝିପାରୁନ ତ ଏହା ତ ଦେ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ତ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସେତେ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ନୁହେଁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜେସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଡ୍ କରୁଛେ ଆମ କଲଚରରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆଡ୍ କରୁଛେ ତ ଓକେ ସେତିକି ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ଆଉ ଏତେ ଡିପ୍ ଯାଅ ଚଲ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ୟୁରୋପ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଫିଗରକୁ ମନେ ରଖ ଏଟା ହଉଛି ୟୁରୋପ ଆଚ୍ଛା এই ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ଲେଖା ଅଛି এটা କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ তুমি ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ এটা হচ্ছে আফ্রিকা তো এটি রহিলা পাকিস্তান আফগানিস্তান তো এসব এরিয়া রহিলা এটি তো সাধারণতঃ ୟୁରୋପ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ଆସୁଥିଲେ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ହରେଇ ବସିଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ କୌଣସି ରୁଟ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗା ବା ଗୋଟେ ଏରିଆ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ବୋଲି କହୁଛେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ ଫଲ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ ରହିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜିମ ଆଉ ହଉଛି ମୁସଲିମ ତ ଏଇ ଦିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମାନେ ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ତିନୋଟି ମେନ୍ ମାନେ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ବା ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଟ୍ରେଡ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି କି ଲଣ୍ଡନ ରହୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ ରହୁଛି ତୁମର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟାଲୀ ବୋଲି କହୁଛେ ତ ଏସବୁ ଏରିଆ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଥିଲା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଆମର ବିଜନେସ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ କରୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମକୁ ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆମର ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା 1453 ଆଚ୍ଛା 1453 ପିଲେ କଣ ହେଇଛି ହଁ ତୁର୍କୀ 1453 ହଉଛି କଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା କିଏ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କହିଥାଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ତ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ତ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1453 କ୍ୟାପଚର୍ଡ ବାଇ ଦ ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ସାଧାରଣତଃ ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ହଉଛି କିଏ ସେ ମୁସଲିମ ଏମ୍ପାୟାର ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆକୁ ବା ତୁମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ ଅଛି ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ପାଖକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ପଳଉଛି ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲଟା ପଳଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁସଲିମ ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କହୁଛେ ତ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଅଛି ତ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ୱାର୍ଲଡ ଫର ଦ ଟ୍ରେଡ ପାଇଁ ତୁମର ଏସିଆ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ରୁଟ୍ ଖୋଜିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏସିଆକୁ ଯାଇପାରିବା ଏକ୍ସେପ୍ଟ କୋଉ ଥ୍ରୁରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପେଲ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ କୋଉ ଥ୍ରୁରେ ଯିବାର ଅଛି ଓକେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପିଲା ଦେଖ ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥରେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ତମକୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗେ ଭାବି ନିଅ ତମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମର ଆଉ ସବୁ କିଛି ତମ ୱାଇଫ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କିଛି ହଉ ଦେଖ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ गर्लफ्रेंड सहित जमती कथा हो बॉयफ्रेंड सहित जमती तुम मिस तुमको हिस्ट्री को सही मिसार अच्छे ताहले तो आपको इंटरेस्ट आसो धीरे धीरे बुझे चेष्टा कर ता इतिहास जाना चेष्टा कर ताहले तुमको मजा लगे ओके चलो अच्छा तो एमती परिस्थिति सृष्टि होती हाँ ये परिस्थिति सृष्टि होती तापर कौन है ना माने तुम जो ऑटोमन एम्पायर पाखक पलैछि तो तुमरो ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା ସାଧାରଣତଃ ୟୁରୋପ ଟ୍ରାଏ କଲା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାଏ କଲେ ଯେ ଅଲଗା ରୁଟ୍ ଖୋଜିବା ଯୋଉଟା କି ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଡିପଲି ଯାଉନି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଓପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ୟୁପିଏସସି ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଟ୍ରିଟି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଟୋଡାଲିସ ଟ୍ରିଟି
तो ये जो ट्रिटीटा होता है 1949 होता क्या क्या भितर ना स्पेन आउ पोर्तुगाल भितर जे ये जो ट्रिटी होता है ट्रिटी रे साधारणतः यह कहता आम गोटे इमेजिनरी लाइन क्रिएट करवा कौटी ना कोट ना अंटार्कटिक ओशन रे अंटार्कटिक ओशन रे हमरे इमेजिनरी लाइन क्रिएट करबा ओके ए इमेजिनरी लाइन गोटे साइड को किए जीवो स्पेन जीवो आ गोटे साइड रे माने ट्रेड किए करिवो ना पोर्तुगाल ट्रेड करबो तुम लक्ष्य करथिबो जेतो हम इतिहास पढुछे मॉडर्न केस रे साधारणतः भारत को प्रथम आसले किसे ना पोर्तुगाल मान प्रथम आसले काहे कि ना अकॉर्डिंग टू को ट्रिटी की कहिरो को ट्रिटी टोडरसेल ट्रिटी ओके जो ट्रिटी रे कुहा गला गोटे साइड को किए रहइबो बुझी पाइला ना बुझी पाइला अच्छा जमती कि तुमर अच्छे गोटे साइड को किए रहइबो पोर्तुगाल रहइबो आ वेस्टर्न साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन रे किए रहइबो स्पेन ताथ वेस्टर्न साइड को किए नला स्पेन आ ईस्टर्न साइड को किए नला पोर्तुगाल मान ले गला तो सेति पे हम रखि करूछे दळे हम भारत को प्रथम किएस आछंती पोर्तुगाल मान आछंती ओके तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर है जे साधारणतः माइंड रे क्वेश्चन आसे जे काहे कि पोर्तुगाल कोन पे आसीबे स्पेन माने काहे कि आसले से तो स्पेन माने अदर कंट्री को मध्ये ऑक्युपाई करथिले तो व्हाई नॉट स्पेन आ कारण होची ए ट्रिटी तो साधारणतः ये तुम गोटे जिन तुमको देखा चाहिए तो सी रूट ऑफ इंडिया ता परे परे भारत को सी रूट सृष्टि होती देख भारत को जो सी रूट आसी आम भारत को जलपथ आविष्कार करते किए मुझे तुमको क्वेश्चन करे कि भारत को जलपथ आविष्कार करते किए ठीक है भारत को जलपथ आविष्कार किए देख 19% पिला तोर आंसर थाए भास्कोडा गामा 90% पिला आंसर थाए भास्को गामा ठीक ठीक किंतु पछपटे गोटे इतिहास लुचिक अच्छे जे भास्कोडा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करते किंतु ता पूर्व बहुत दूर बाट पर्यंत आविष्कार करते किए से ना बार्थोलो BAR थो लो जे कि कौन करथिले ना आफ्रिकार केप ऑफ गुड पर्यंत एरिया को कौन करथिले आविष्कार करथिले परवर्ती अवस्था रे ना 1498 रे ये माने ये थिला कत 1487 थिला तापर होची 1498 रे भास्को डा गामा कौन करथिले ना सेही केप ऑफ गुड जो थिला सेउटू भारत पर्यंत से कौन करथिले डिस्कवर करथिले बा आविष्कार करथिले जलपथ बुझा पड़ला समस्त अच्छा तुमको मु इमेज थ्रू एटा क्लियर कर दूँ तुमको इमेज थ्रू बुझे दूँ जोटा कि तुमको एटा सहज हो अच्छा वर्तमान एतिक जिन क्लियर हला अच्छा एपट साइड रहिले किसे पोर्तुगाल मान रहिले एपट साइड ना नहीं पोर्तुगाल मान रहिले जोटा कि तुमर होची एटा कॉन्स्टेंटिनोपल ए साइड रहउची जोटा कि तुमनको जोटा कि ट्रेड रूट बंद हो गला से आसिया प्रोब्लेम है तो से कौन कले एटा होची आफ्रिका रहउची तो एमाने भाबिले आमे आफ्रिका देकरी आमे कोठ आसीबु ना एशिया आड़ को आसीबु देखो तो ए जो ए पार्ट ऑफ टू आफ्रिकार ए पर्यंत किए डिस्कवर कले ना तुमମାନଙ୍କର ବାର୍ଥୋଲୋମା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଉ ଏଉଠୁ କିଏ ସେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନା ତୁମର ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ତ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଯେତେବେଳେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗା କାଲିକଟ ଥାଏ କୋଉଠି ନା କାଲିକଟ କାଲିକଟ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଟପିକ ଆଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନି ମୁଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କ କଥା ବି ପଢେଇନି ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି ଯେ କେମିତି ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ କେମିତି ଆସୁଛି ଓକେ ତ କୋଉଠି ଆସିଲେ ନା କାଲିକୋଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କଣ ଶିଖିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା କିଏ ସେ? ପ୍ରଥମେ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲା କିଏ ସେ? ବାର୍ଥୋଲୋ BAR तो अच्छा तापर आसला केप ऑफ गुड पाखुर अप टू तुमर भारत पर्यंत जहाँ मैं कालिकोट कहे आकु जलपथ आविष्कार किस बास्कोडा गामा केबे जलपथ आविष्कार कले बिली केबे जलपथ आविष्कार कले को मसिया मसिया लांकु 14 1498 अच्छा डेट मन अछि बिले डेट कहार मन अछि 1498 डेट कहार मन अछि
1498 डेट हूँ तुम मनकर 11 मे 11 मे 11 मे ओके डेट मन रख विथ मसीहा सहित पूरा क्लीयर है माइंड रे एति जिनस तो क्लियर है एक्चुअली जे इंग्रेज माने सॉरी भारत को कहीं पर्तुगाल माने प्रथम आसते जलपथ केमती आविष्कार है आउ ट्रिटी ना कौन कौन पाई स्पेन आसिलानी कौन पाई पर्तुगाल भारत को प्रथम आसिले आर गोटे बेसिक आइडिया आसला जे एक्चुअली तापर आसला किसे ना यूरोप माने आसीबार रीजन कौन थिला जे केप ऑफ तुम रोची फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहले कौन गोटे बेसिक आइडिया आसीला हां कि ना ये सुन ओके अच्छा एबे आमे जा नेक्स्ट पॉइंट को जे आउ को टॉपिक रही जोटा आमे पढिबा मु तुमको ओवरऑली कहबी आ बीट बाय बीट कहबी जाहाको सेकंड क्लास करू धीरे धीरे एनालिसिस कर कर नि ओके गोटे मिनट लाइन रो आ गोटे पीडीएफ सब शो होची नेक्स्ट पीडीएफ हां कि ना ओके ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବେ କଣ ନା ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କିଏ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପରେ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ପିଲେ କି କହିପାରିବୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପରେ ପରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଡଚ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡଚ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଡଚ୍ ପରେ କିଏ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଇଂରେଜ ମାନେ କିଏ ସେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ପରେ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ଡାନିଶ କିଏ ସେ ନା ଡାନିଶ ଡାନିଶ ପରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ହଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କୋଉ ଟ୍ରିଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏତିକି ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଡିସ୍କସନ କରାଯିବ ଦେଖ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହଉଛି सोशियो रिलीजियस मूवमेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट मन रखिले साधारणतः सोशियो रिलीजियस मूवमेंट रे आमे देखिबा ब्रह्म समाज केमती आर्य समाज केमती राजा राममोहन राय को विषय पढ़ा ब्रह्म समाज विषय पढ़ा जोटा कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ता सहित आमे किछि मूवमेंट अछि जहां को मन रखिबा जेमति कि सिपाही मूवमेंट सिपाही विद्रोह पहले केबे हिची की कहबो सिपाही विद्रोह केबे हिची सिपाही विद्रोह केबे हिची बोले 19 1957 ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା 1857 ରେ ତୁମମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବା କି ପ୍ରଥମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହିବା କି ୟେସ୍ ଅର୍ नो नो फास्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया रो सिपाही विद्रोह नुहे आमे जो पढ़िबा सेतबेले मु तुमको कहबी कहा को कहा जाए प्रथम सिपाही प्रथम नेशनल मूवमेंट बोली कहा जाए तो एतिकी परे परे हमर मुख्य पार्ट पळे आसीबो कि से आईएनसी ता परे परे मुख्य पार्ट के पळे आसीबो आईएनसी देखो मु एउठु तुम मानकु बीट बाय बीट ओवरऑली कहूछु मु डीपली जिबिनी काहे ना गोटे क्लास रे मु समस्त टॉपिक ऊपर ओवरऑली डिस्कशन करिबी आ आसदा काल ठु मु टॉपिक बाय बीट जिबी तो आज क्लास तुमको गोटे मिरर दब जमी प्रियम्बुल गोटे पॉलिटी मिरर दिए आज क्लास तुमको गोटे मिरर देला जे मॉडर्न हिस्ट्री आम कौन कौन पढ़ा अच्छा तो आम जो आईएनसी पिले पढ़ा तो आईएनसी तो आम यह देखा जे आईएनसी केबे फॉर्मेशन होची मन रख पिले कि मो सहित टिके माने ताला ताला दे चला आईएनसी केबे फॉर्मेशन होची 1885 रे हमर आईएनसी तैयारी होची इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयारी होची ताको फाउंडेशन किए करछन बा कहार नेतृत्व तैयारी होची कि हम कहार सहा ए ओ ह्यू नेताजी ए ओ ह्यू तो ए ओ ह्यू को फास्ट माने को द्वारा ही बना जायतला अच्छा फास्ट प्रेसिडेंट किए थिले आईएनसी आईएनसी प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले बानर्जी किस ଥିଲେ ବାନାର୍ଜୀ ତ ଆକୁ ଛାଡିଲା ପରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଇଏନସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ମନେ ରଖିଥିବେ 2020 ମସିହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏନସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆଇଏନସି କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ तो आकु छाला पर आईएनसी को लेकर किछि एक्स्ट्रा किछि क्वेश्चन थाए जेमति कि आईएनसी रो प्रथम सेशन केबे हेतला तो ए जो दि तीनटा जिंस हमको मन रखे पड़िबो जेमति फर्स्ट सेशन 1885 रे थिला कोठिना बॉम्बे जहां नेतृत्व नेतृत्व किए से ना उमेश चंद्र बनर्जी सेकंड हेतला कलकत्ता रे दादा भाई नाउजी थर्ड हेतला किए से मद्रास रे
तो ये तीनोटी जिनिस मन रखा सिक्वेन्स होती प्रथमटा होता बॉम्बे तापर कालकाटा तापर मद्रास तो आउ किसी एक्सट्रा जिनिस रोचे जो आईएनसी को नहीं तो आईएनसी फास्ट वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट किसे तो फास्ट इंडियन वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट प्रथम इंडियन वुमेन मन रखिबो सरोजिनी नायडू होचंती भारतर प्रथम इंडियन वुमेन जे कि आईएनसी प्रेसिडेंट थिले किंतु जेबे क्वेश्चन आसुची आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले मन रखिबो आनी बेसांत किए थिले ना आनी बेसांत जे थिले प्रथम आईएनसी रो प्रेसिडेंट तो आकु छाला परे तो तुमको किसी एक्स्ट्रा पॉइंट आसीबो यंग आईएनसी प्रेसिडेंट सबरो यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट किए थिले अब्दुल कलाम आजाद थे फास्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट किए थे बदरुद्दीन ताइजी थे प्रथम मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट थे तो एमती तापर आउ टे क्वेश्चन आसला प्रथम इंग्रेजी आईएनसी प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल जी की प्रथम इंग्रेजी आईएनसी प्रेसिडेंट थे साधारणतः आईएनसी को लेकिन यही क्वेश्चन आसता है जे आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए से आईएनसी रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए से आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए से आईएनसी रो प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट किए से आईएनसी रो प्रथम यंगेस्ट प्रेसिडेंट किए से तो यही सब टॉपिक को लेकर पढ़ा जाए माने आसे किंतु मु जो तुमको आउ टिके आईएनसी पढ़ेबी आहुरी डीपली पढ़ेबी अच्छा तापर हम आउ कोन पढ़िए पिले ना प्रत्येक मसिया को बीट बाय बीट हमको पढ़िया पड़े जेमति कि 1905 मसिया अच्छा गोटे क्वेश्चन बोरिंग है ना तो बोरिंग है ना तो आहुरी अधघंटा ऊपर क्लास है बोरिंग हो कि अच्छा ओके तो 1905 आमको ये मसीहा वाइज सब जिन मन रखा पड़े जमीक 1905 मसीहा मन रख साधारणतः 1905 मसीह मुख्य मुख्य दुईट जिन गोटे हूँ स्वदेशी मूवमेंट आउ गोटे हूँ पार्टीशन ऑफ बेंगल ये जो स्वदेशी मूवमेंट अच्छी फास्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया बोली कहुए ये स्वदेशी मूवमेंट को भारतर प्रथम नेशनल मूवमेंट बोली कहुए तो यार नेतृत्व नहीं किए से ना बाय जीके गोखले ये गोटे जिन कह चाहूँगी हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी किए से महात्मा गांधी प्रथम महात्मा गांधी को पॉलिटिक्स जीके गोखले आ 1905 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगल जे बेंगल पार्टीशन से समय हाँ बाय द लॉर्ड कर्जन द्वारा तापर सेमती 1906 मसीह को आसीबा 1906 मसीह जेमती 5 मसीह दुईट जिन होता 6 मसीह सेमती दुईटा जिन गोटे हूँ स्वराज आउ गोटे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो जो स्वराज आर प्रेसिडेंट किए अच्छा ना दादा भाई नरोज आ मुस्लिम लीग कथा मन रख पे मुस्लिम लीग रे तुमको मन रखियो आकु तैयारी करथिले किसे बाय आगा खां कौन करछंती मुस्लिम लीग को तैयारी करछंती ताले 1905 मसीह रे हम दिना जो देखले कौन कौन आज गोटे क्लास टोटल माइंड माने मॉडर्न हिस्ट्री को माइंड रखे देबी 1905 दिना जो कौन कौन फिले क्विक स्पीड आंसर दो मु जते कि आगु जीबी सेति पछुक आसी अच्छा गोटे हूँ स्वदेशी मूवमेंट आउ गोटे कौन पार्टीशन ऑफ बेंगल 1906 मसीह दिटा जिन कौन कौन 1906 स्वराज आउ गोटे कौन स्वराज आउ गोटे मुस्लिम लीग तो 1907 मसीह सूरत सेशन होता 1907 मसीह सूरत सेशन होता ओके अच्छा आकु कहुए कांग्रेस डिविजन तो ये तुम मानकर कांग्रेस डिविजन कांग्रेस दुईटा गोष्ठी रे डिवाइड क्वेश्चन आसी जे क्यों माने सेशन रे कांग्रेस दी भाग होता मन क्यों सूरत सेशन 1907 मसीहा ये दी भाग गोटे हूँ मॉडरेट आउ गोटे एक्सट्रीम जो मैंने ओडिया रे पढ़ी मन रख गोटे नरम पथी आ चरम नरम पथी आ चरम पथी लाल बाल पाल जाको एक्सट्रीम बिल हमें कही लाल पाल हाँ लाल बाल पाल लाल बहादुर शास्त्री बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल आउ मॉडरेट मानकर किए थे ना गोपाल कृष्ण गोखले थे तो एटी मन रखियो गोटे क्वेश्चन आसला जोटा कि ओपीएससी रे जे केउ सेशन रे कांग्रेस दी भाग तापर 1909 मसीहा आसी बिले 1909 मसीहा कौन है ना मल्ले मिंटो रिफॉर्म ये जो मल्ले मिंटो रिफॉर्म रे माने तुम दुई जन थिले मल्ले थिला और मिंटो थिले मिंटो को कहा जाए भाइस रॉय और मल्ले थिले सेक्रेटरी तो इटी कौन थिला ना सेपरेट इलेक्टोरल पाई इटी सुपारिश आस्थिला जोटा कि गो बैक साइमन कमिशन को नेक रेटा रहितला तले एति मन रखियो
जे तुमମାନଙ୍କର ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1909 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ମଲ୍ଲେ ଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଏ ସେ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମିଣ୍ଟୋ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ। ଆଉ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବା ତୁମର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଫର ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଡିପଲି ପଢେଇଥିଲି ଖାଲି ମନେ ରଖ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1911 ମସିହା 1911 ମସିହା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ବିକେମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରୂପେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1912 ବା 1912 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବି ଏଟା ମୋର ରୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଇଏନସି କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଲା କୁଇକ୍, କାରଣ ଏଗୁলো ସବୁ ମନେ ରହିଲେ ଯାଇକି ଇତିହାସ ଯେତେ ଡିପଲି ଗଲେ ତୁମକୁ ସହଜ ହବ। ଆଇ ଅଠରଶହ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? 1905 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ 1905। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱରାଜ। ସ୍ୱରାଜ କେବେ ହେଇଛି ପିଲେ? ଛଅ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସେସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦିଭାଗ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ସେସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦିଭାଗ ହେଇଛି? 1907 ମସିହାରେ ସୁରଟ ସେସନ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 1913 ମସିହା ଗଦର ପାର୍ଟି। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଗଦର ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା କି ଗଦର ପାର୍ଟିର ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଲାଲା ହରଦୟାଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଗଦର ପାର୍ଟିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି? ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଛି 1914 ମସିହା କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଯୋଉ କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି କେତେବେଳକୁ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିପଲି ଯିବି। ଖାଲି ମନକୁ 1913 ମସିହା ହଉଛି କିସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଗଦର ପାର୍ଟି, ଆଉ 1914 ମସିହା ହଉଛି କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଭାରତ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇଥର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ 1914 ମସିହାରୁ 1919 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଛି ବୋଲେ କି କହିବୁ? ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କେବେ ହେଇଛି? 1939 1939 ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇଛି। ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କେବେ ହେଇଛି। ଆଉ 1915 ମସିହା ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଜାନୁଆରୀ କେତେ ତାରିଖ? 9 ତାରିଖ। ଯୋଉ ଦିନକୁ ଆମେ ଏନଆରଆଇ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। 1915 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା 1916 ମସିହା ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆନି ବେସାନ୍ତ ଆଉ ବିଜି ତିଲକ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଏଇଠି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ କଣ? ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ, ଆଇ ୱିଲ ବି ହାଭ୍ ଇଟ୍। ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1916 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେଇ 1916 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ ମିଶିଥିଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆମେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିବା। 1905 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି? ସ୍ପିଡରେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା। 1905 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 1906ରେ କଣ ହେଇଛି? 1906ରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି। କଣ କଣ? ସ୍ୱରାଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି? ମୁସଲିମ ଲିଗ। ଆଚ୍ଛା 1907ରେ କଣ ହେଇଛି? 1907 ସୁରଟ ସେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 1909ରେ କଣ ହେଇଛି ବୋଲେ? 1909 ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା 1913ରେ କଣ ହେଇଛି? 1913 କଣ ହେଇଛି? 1913 ଗଦର ପାର୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା 1914 କଣ ହେଇଛି? 1914 କାମାଗତ ମାରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। 1915 କଣ ହେଇଛି ବୋଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ନ। 1916 କଣ ହେଇଛି? ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ଆଉ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାକ୍ଟ। ଏଇଭଳି ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଡିପଲି ଗଲେ ମାନେ ଆମକୁ ସହଜରେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। 1917 ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମସିହା ଯାହା କହୁଛେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ।
जो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी प्रथम स्ट्राइक था चंपारण जोटा कि बिहार गोटे विलेज चंपारण इज द विलेज ऑफ बिहार और चंपारण मटन खाई के चंपारण मटन कोई शुणी ना प्रायतः एपटे बहुत रेयर एरिया मिले किंतु चंपारण मटन ना खाली किंतु से चंपारण मटन हेइथिबो कि नाही ता भी रेसिपीटा भूल भाल थिबो कि जଣା नाही किंतु चंपारण मटन ପାଇଁ से फेमस जे कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी प्रथम हंगर स्ट्राइक थला आ एटा होची फास्ट महात्मा गांधी स्ट्राइक थला अच्छा ताले चंपारण सत्याग्रह पिले केबे हिची चंपारण सत्याग्रह केबे हिची पिले 1917 मसीहा এই যে চম্পারণ সত্যাগ্রহ রয়েছে যে মহাত্মা को गांधी तो गांधी को क्यों टाइटल दिया था महात्मा आख्या दिया था मैं एटी क्वेश्चन स्टूडेंट गांधी को महात्मा आख्या देइथिले किसी गांधी को महात्मा आख्या देइथिले किसी क्यों रवींद्रनाथ टागोर किथिले रवींद्रनाथ टागोर आ 1918 मसीहा दुईटा जिनिस होची गोटे खेड़ा मूवमेंट आ गोटे होची अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अच्छा अच्छा महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह कौन था महात्मा गांधी प्रथम हंगर नुहे तू खाली वार्ड कहूँ सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह 1917 मसीहा 1917 मसीहा चंपारण महात्मा गांधी प्रथम हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी प्रथम हंगर स्ट्राइक जे कि 1918 मसीह जहाँ आम कौन कहे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक प्रथम हंगर स्ट्राइक ये सब क्वेश्चन ओपीएससी पचारि सारी आज क्लास मुझे भी डिस्कसन करी गोटे पिला मन रखीदब जमी दुईटा खंड क्वेश्चन से करदे ओपीएससी एग्जाम कहीं आर भितर ही क्वेश्चन आउ आसला 1919 1919 गोटे राउलाट राउलाट आक्ट आसला ओके आउ गोटे भेरी इंपोर्टाट हूँ 1919 हूँ जालियन बाग हत्याकांड आमर जो जालियन बाग हत्याकांड होता आर फायरिंग ऑर्डर देते किसे जालियन बाग जो हत्याकांड होता आर फायरिंग ऑर्डर देते जनरल ओ डायरी जनरल ओ डायरी आउ आसला 1920 मन रखियो 1920 खिलाफत मुवमेंट आउ से 1920 आउ गोटे कौन होता ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मन रखियो पिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आईएनसी बा इंडिया नेशनल कांग्रेस कला बेले खिलाफत मूवमेंट करते किस मुस्लिम लीग करता ओके तो एटी जो खिलाफत मूवमेंट आसला दुई जन भाई मिसिक करते मोहम्मद अली शौकत अली जहाँ को कहुए अली ब्रदर बेली कहुए आ 1922 मसीहा जोटा कि क्वेश्चन पचारि सारी जहाँ कहे चौरी चौरा इंसिडेंट मन थो पिले गोटे पुलिस स्टेशन को जाई दिया जाता जो 22 जन पुलिस ऑफिसर थे जहाँ आम कहे चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 मसीहा 1922 मसीहा अच्छा 1923 कौन आसी पिले ना 1923 हूँ स्वराज पार्टी 1923 हूँ स्वराज पार्टी आ 1927 हूँ साइमन कमिशन 1927 हूँ कौन साइमन कमिशन गो बैक साइमन स्लोगान दिया आ 1928 हूँ नेहरू रिपोर्ट आ 1929 पॉलिट पढ़ेला बेले तुमको पढ़े 1929 कौन ना पूर्ण स्वराज बाय जवाहरलाल नेहरू जो तुम मानकर जनवरी मास हाँ जनवरी 26 ट्राई कलर फ्लाग को उड़ा जाता ट्राई कलर फ्लाग को उड़ा जाता कौ नदी कूल क्यों नदी कूल रावी नदी कूल तो मन रखिले यहाँ ही तुम इम्पोर्टाट टिके रिविजन करी जी मुझे पढ़ेली टिके स्लोली आउ थे रिविजन करी अच्छा मुझे खाली तुमको माने कॉन्सेप्ट कह मसीहा कह अच्छा पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज साइमन कमिशन साइमन कमिशन साइमन कमिशन 30 में 27 थैंक यू अच्छा ओके खिलाफत मूवमेंट केबे आसला खिलाफत 20 खिलाफत मूवमेंट 20 हाँ सॉरी हाँ 20 हूँ खिलाफत मूवमेंट जोटी कि किए से ना मुस्लिम लीग माने करथिले ओके अच्छा तुमर जालियन बाग हत्याकांड कहला जालियन बाग हत्याकांड 1919 अच्छा महात्मा गांधी प्रथम स्ट्राइक किए महात्मा गांधी प्रथम स्ट्राइक खाली स्ट्राइक प्रथम माने सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह केबे
1917। আচ্ছা ফার্স্ট হঙ্গর স্ট্রাইক হয়েছিল বলে প্রথম হঙ্গর স্ট্রাইক। আচ্ছা তো মনে ରଖିଲେ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ। ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ କେତେଟା ହେଇଛି? ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ, 30, 31, 32। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଏଟା ଆରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଓକେ। हाँ तो ଏଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ପଢେଇବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ପଢେଇବି ତେଣୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସଟା ଏଟା ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିବି। ଖାଲି ମସିଆକୁ ମନେ ରଖ। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଲେ କେବେ ହେଇଛି ବେଲେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1930 ମସିହାରେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଟୋଟାଲି ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ? 375 କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ଗତି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା କେସ ନା ପୁନା ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1932। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା 1940। ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପଢେଇବି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କଣ। ଆଉ 1942 ହଉଛି କ୍ରିପ୍ ସିମ୍ପସନ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପଲିଟିରେ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଯେ କି ତୁମର ଆମକି ଆସିଥିଲେ କ୍ରିପ୍ ସିମ୍ପସନ। ଆଉ 42 କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଠି ଡୁ ଅର ଡାଏ ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ 1946 ହଉଛି କିଏ ସେ ନା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ଆଉ 1943 ହଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏଟା କୋଉ ମସିହା ନା 1943 ମସିହା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ପ୍ଲାନ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ ହେଇଥିଲା। ଓଭରାଲି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ବୋଲେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1946। ଆଚ୍ଛା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ 42। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ସାଇମନ କମିଶନ 27। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି 27 ନୁହେଁ 23 1923। ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ 22। ଆଚ୍ଛା ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 20। ଆଚ୍ଛା ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 19। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 18। ଆଚ୍ଛା जो होम रूल लीग मूवमेंट केବେ ହେଇଥିଲା? होम रूल लीग मूवमेंट। ଆଚ୍ଛା ଅଛି ଗଦର ପାର୍ଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? ଗଦର ପାର୍ଟି 13। ସୁରଟ ସେସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? 27 ନୁହେଁ 7। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1905। ଆଇଏନସି କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଛି? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857। ଆଚ୍ଛା ଆଇଏନସି ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଆଇଏନସି ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଏ ଓହି। ଆଇଏନସି ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଆଇଏନସି ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଇ ହୋପ ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଆସିଥିବ ଏବାଉଟ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଥିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଏଇଆ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆକୁ ଡିପଲି ଯିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିସକସନ କରିବା। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଗଲା ଆଉ 14ଟା କ୍ଲାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସରିବ। ଆଉ ମନକ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଲିମରେ ଆସିବ। ନୋଟ ବନେଇବନି କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେବି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେୟାର କରିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟ କାହିଁ ବନେଇବ ଯଦି ପାରିବ ବନେଇଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ तो थैंक यू स्टूडेंट। आज जहाँ भी हम डिस्कशन कले ମୁଁ ତାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ୱିଥ୍ ଇଏ ସହିତ।
ବୁଝିଲ? ଆଜି 8:30 କ୍ଲାସ୍ ଆମକୁ ନେଇ ହବନି କାରଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଗରମ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ହଉଛି। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଇଏ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି। ଆଜି କରିବି ରିଜନିଂ ସେଟ୍ ଟୁ ର ଆନ୍ସର ଟା ଦିଆ ହେଇନି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ରିଜନିଂ ସେଟ୍ ଟୁ ର ଆନ୍ସର ଛାଡି ବାକି ତ ସବୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ହଁ କି ନା? ଯଦି କିଛି ନଥିବ ହେଇନଥିବ ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିବ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଆଜି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଜିଓଗ୍ରାଫି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ମ୍ୟାଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ। କେବଳ ରିଜନିଂ ଟା ହଁ ମନେ ପଡିଗଲା। ରିଜନିଂ ର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରେ ଦିଆ ହେଇନି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।